إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى عصبية ليس منا، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أجل مسنجر بأستاذ سين أمدي مديك مبلغ ولمن كرام سين أسيم مكيونا إذلاس سيكي دمكتا أمدي پروغرام سيكي دمكتا أي بمبغنان كاكي دمكتا أي أستاذ سين إمام أمدي مديك مبلغ روا علماء سين إمام دلي قابسي مديك چاولت تيوسيون أسيم مكي أي أستاذ سين بنوسيبا أمسون أستاذ سينجي إتعاد كدما أمدي فتحم سينجي مشورات تاركيب أدو خطي متونينا مقوي إتعاد كدما تخلقا مفهم سيدا لبسبن. الله رب العزتنا ngasi mating laiga amadi mating magon chelaga pham asibu ahan makada qabul to ibo isan ase mamaki ay kuena ngasi kulli ba amasin kuena ngasi pham ba asigi aroi ba amadi maroi ba pandam di Allah na yabi ba amasun आखिरत को इमाई पाहुआ और दुनिया दना अल इस्लाम यअलु वला युअला इस्लाम मको थोन ले जदा बनी महा कोन बयारी हाय पांड मसी माई पा खन नलो की दमकता थंबल और दूसरी तरफ उलमा इकराम सिंह उस्ताद सिंह असीम ममकी होना हाय द पांड मसी मको खान नवा अमसुम أيهوي المقصد ما يبقى فمنا بقيت مقطع أهان المقطع مفهوم مسيدا مجلس مسيدا مفهوم مسيدا يا أيهوي كل خدي مكي تمام الله ننير ينقدوي أيهوي خدي مكي الله نفهمه ينقدوي مسيد ربي باي كان جناو سين ربي الله رب العزت माल दौलत सकल सूरत ये दे थमो ये ना अल्लाह की फैसला नहीं इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम अल्लाह सकल सूरत हमारी माल दौलत अभी ये ना अल्लाह की फैसला लेते वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम थमो وأعمالكم أمازون ثمو يديك مدينة توليبا أفهم بعمل تنسي ربي بايك الجناوتي ثمو أمدي عمل أنيما كان هلبك عند أمل لبن الله ليروي أمدي أجر ليروي إخلاص يا دبا ثمو يسين دبا أدو كده مكة الله نبينا كيارا من عيرم من أدو لو ميوسي هذه مكة كريمة شهادة کی میدان دھولا شہید ہوتا رسول اللہ أجرنا كنا دي إخلاص يا دبا ميوسي أدو كده مكة أدو المسيد ربا إكاي كالي جناوسي أيقول بنمكي باندم ماي باندنوا أيقول بنمكي باندم منزل مقصود يا ونمكي كده مكة أيقول بنمكي نية الله نا قبول تهننا كده مكة نية سيئة और अली सुबह मुसीद और वेपार करते नाज़ीम उलमा इकराम ऐ कोई आखिरत माही मोहम्मद और बस
نمسير علماء الكلام ما سعى أمدي ما نوى أن يتفضل ما سعى ما نوى أمن القرآن لك سعى أمن الحديث لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإنما لكل امرئ ما نوى تفهم سيد قادم آخرت تفهم ما يقال نوى أمد الدنيا الإسلام ليه إسلام أقوى تنونوا سيد قادم تي ما يقال نوى كده مبدا أيقول كي جن نوى أمد يقول كي نية أسيد معي لك آخرت كي نمبر نسيد أيقول كي تمام سيدا تموي كيدا أيقول كي مجاب كيدا مبدا هذه نمسيد الرسناكين تموي كيدا توري ميرسين أجاب الله نتيجة كي نمبر تموي كيدا مجاب كيدا تمام Allah Rabbul Izzati Matin amah nafamwe samay kena wata hadi majak kena wata hadi wakal ma'ala na wata hadi wakal jumla tawmir na magda ajadi Allah nabi gani tagun so ay fana hamdi na magda amadi fana talima dinana didi makum fara mamwe adallah na mai ba biwe ay fana magda makum fara na ba أقول يباندم ما يكون أنا بقول لبرتا أقول كوني مكي ميجا أقول كوني مكي وقال جمع أنا خدا جدا من هذا كاره إن شاء الله أقول كوني مكي يا رب العالمين كأي يوم الدنيا من غرض مجيء ما هو يوم الدنيا إزكي من شكي أما دي موبايل هو بقي سوسيال ميديا هو بقي نسيت الرجال الجماعي وانا يوابو يهمل يا من تقول تني هو سيدا هو كده مكتب سيدا هم كده مكتب هو بعد كم كده نمبر لو كاي جنو हम निकासी की पांच मुस्ती जरा लेकर आए जनाब इसको हाथ आने न से अगला ऐसे हारेगा पांच मुस्ती नो केस फोर बॉल सी अचूक बता दे पुराने सीधा मंत्र को होने मिला से अचूक बता मरम में उसी तरह बैठा कर दिनों में मैं क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब कना मना हाय रस्सी की नमकता हरदी शुरू बहुत रस्सी की नमकता इलेक्शन रस्सी की नमकता पैसा पी लगा न करना पैसा न أبي وسو أنا وسو أني ما بنهجا أني ما طبعا أني ما حرام طبعا أني ما لو وسو راسي مرتشي أني ما كرب لو ربا بي ربا أني ما بنهجا أني ما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لعنة أي شيء كل ما سيدي من هذا بعض السنة بسوس إذا كان نبغي هذا ورث هايبا إلكشن هذه سخي في رامنه سورة النبي سخي منه هذا سخي سيدا مكة إسانة خادبة إسانة خيمين الخنبة أدو كده مكة سخي فيه منه سيدا مكة पैसा भी गया है और सीधा मक्का पैसा लो गया है صلى الله عليه وسلم فلكن ما صلي أمري لما صلي رمضان الله الذي يقول الله هو الأداء وهو ما هي أمري الله رب الجنة لا نستطيع به بصره بلا كما نحن لا نستطيع به بصره الله تعالى بلا كما نحن سوى خمس أولا من الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله النبي صلى الله عليه وسلم قرآن کی آیات تلاوت ومرم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور bulla ka jama ko dagi minno masi jama ko dagi minno ama sunna na sahibi dagi wallahi
sallallahu alaihi wasallam la nastahiba ara mo nastahiba asi bulla to ga man hamdiga Allah nabi adna masiyo o hinna ngama ai koi saso ama tumumma musu masigi fatta wasbas dai kan nabi ga mamta ai koi kusan na daga ai koi mase nadi pa na daga ai koi mase ni pukjer wa khan bai chap ma na daga thabo ga si koi mang thar to ni na और सीधा कना आप लोगों की तरीके में आराम में वखल में चेता मना आई की मैं केजा फुलाना की मैं केजा फुलाना कुछ की मैं केजा सभी जमदा पार्टी जमदा सीखे मोहन दिलते जिम्मेदार आदि नुक्सी जरा भाई पैर इतना क्यों है कि हमसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मन ला इला असदियत लैसा मिन आराम में मोहंगा Mungga kay gumba grupo magi maikeda party magi maikeda to ubata awadi mahadagi tumi ubatingi manung doginate ara andani hadasi khanna mahadi chari hadasi khanna sila useng atawa aizana kari gumba kana agumamku aigi maikeda ko sinabana krai mukki maikeda ni tane ko sinabana ko hola bata awadi madu aigi tumi manung doginate ara lai thala no matlab na وليس منا من قاتل على عصبية وكان أمنا أراد موت ماغي باتي ماغي برو ماغي بودو كان نحن كده مرتنان في نحن بتاري أدو بتارو محاسو أيدي تمين تسيني منو دجنا تلا جنبير ورحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا من مات على عصبية Kanagi, masagi, komo na karna, pati ho, aram na kasi khanna, madu kita magda, thawai khara chimata awadi, sira chimata awadi, mahal itu investing di manung daginan. Aiku kalima, sigi aram na khurasi itu, thado na ba, amari Islam ya na khurasi itu, thado na kita magda. Aiku di darbar ba, committee na karna. जमाने में सेम होगा ऐसे मान खाना हाय रखवासी को हिंदना बा अमसुम उम्मत को हाय फता रखवासी दगी कन्नम में जब होते हैं लोग हिम्मत तैयार होने में बा अमरी सीरी दरकार और बहुत बड़ी हिम्मत की धमकता ईसा की पांगल दरकार के बदल में ईसा की मार पुण्य मत कुर्बान को मिलने में बहुत है तो मेहनत हाय और मेहनत से हो ना हाय और बड़ी मासी खुदम दल आनंद की धमकता का ठोक दी दरकार है होना बाहरी खुदम दल आनंद में मत माया आनंद की धमकता का ठोक दरकार है मार पांगल मतम हाय पोला होना सी कुर्बान दरकार का ठोका ऐसे थोड़ा सी वो तीन ना बा अभी अचुम नंबी का उम्मत को पूरा ना लगा कि धमकता इस पर खुद माहौल न मिला से न बता अभी उसी जगह पे पैर की नासी पढ़ना है क्रांति ऐसे ये हजारा करीब बाहर का सी का पैसा लगा मस्जिद का पैसा भी लगा ऐसे में चासिम की बता रही जहन्नम की मैं चार लोग हैं ऐसे ही नौकर बता रहा और वो आज नौकर बता रहा तो उम्मत जहन्नम की मैं चार लोग हैं मरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कना को मना महार की हजारा तो हराम मानना जो खुला बता रही महार जन्नत चंगुल لا يدخل الجنة زفت الغني بالحرام حرام معنى يولك إلى حجامه حرام معنى جدي حرام جنسي يقولك إلى حجامه مع جنة الجمع إن سيدة البيت الجناسي ولا نفسي أي فايدة أمتك ما يجعل لهم ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم بوارث له والله النبي صلى الله عليه وسلم رجلته أمني أقول ما بوارث له محمد अंबिया अपने मक्की वारिस अंबिया सिंधा उम्मत की मारी कौम में जाले और बाद में खुदी थमो में जाले हम लोग हैं सिकी सिंधा खिंचा लगा सिकी हराम होगा जायज होगा पैसा खिंचाने लगा ऐसे अम्मती उम्मत हराम ये सिंधा खिंचा लगा जहन्नम का आखिर लगी कन्नम की तमत्ती वो होना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ऐसे खुदमत हवासी की तमत्ता मांग माना सरकार और खुदमत मतन का होगा
أمري الله تعالى يقول أمتي أسوء بارانا أي بارانا كلما أحد وبدأ مع عبد المسلم أمدي أسوء بارانا كلما أي قصاصي نمدي علماء كلام سينا شم توبينا بقينا مقتدر خاصة وآخر